Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kristo pambola moko na moko. Bwana Yesu Kristo mbariki kilo moja. Tebike zambe aza malamu pona biso. Tunajua Mungu iko mwema kwa ajili yetu. Ngolo na yende ezali nyonso pona biso. Neema yake njoko yote kwa ajili yetu. Parce que ceux qui nzamba bombio ya solo bombami ya solo. Kama Mungu anakufichika kweli na fichwa. Ata batu babongisi makambo mabeli kolona bomoi na yo. Ata batu banatengeneza maneno mubaya juu ya maisha yako. Mesoki nzambe andimisi yo kabombio abombio. Kama Mungu anakuhakikisha na kwamba anakufichika na kufichika. Et c'est pourquoi yeba kesoko kimele pa nzambe. Na ndio maana jua kama unamkimbilia Mungu. Ezali vraiment esika ya refuge ya malamu. Iko kweli fazi ya kukimbilia ya mzuri. Azali oyo azana nyonso esengeli pona bomoi na yo. Iko mwenyeko na yote juu ya maisha yako. Tango nyonso tango zali kotala bomoi na yo. Wakati wote soko naangalia maisha yako. Lingaka ke oyebake na makasi noko kailoko te. Pendaka na kusema ya kwamba kwa nguvu yako hautaweza. Aske makasi tozoka gonde pa ya Seigneur Jésus. Kwa sababu nguvu tunapataka kwa Bwana Yesu Kristo. Yende azali makasi na biso na yo mobembo. Yende kwa nguvu yetu ndani ya safari. Yesu ka simbio na ebisio ki usimba misolo. Kama yeye anakukamata kumkono kweli na kamatika kumikono. Aske tous les esprits yebi Yesu Kristo yebi mara. Kwa sababu mapepo yote na mjua Bwana Yesu mzuri. Kamela kae. Na inakuwa kana muabudu. Makambo tumona nakaboye. Maneno yetu tunaonaka hivi. Euta na makambo mona nakate. Inatokaka ku maneno yao yaonekana. Même accident pour mon accident esale maboye na moi. Hata unaona hatari inafanyikana juani. Esale minano na butuna mulili. Ilifanyikana kwanza busiku kusi manifeste. Na ndio inaonekana sasa. Ozola na malamu unapata mzuri ombaye utakana na wewe usomona te vite kuna kuwa kwenye wewe komi manifeste na njo iko naonekana sasa me paya nzambe molili ezalaka molili te kwa Mungu giza iko yote giza ndenge David azali koloba namna David kunasema alobi na Psalm 139 anasema ndani ya Zaburi 119 chance na yo ezali kolekela ngai anasema uwakili yako Mungu iko namfikiria kuanturenga par derrière par devant nizunguka mbele na nyuma. Oyebi tango nazotelema. Unajua wakati niko nasimama. Oyebi tango nazofanda. Unajua wakati niko naikaa. Liloba nane komi na monoko na ngai te. Neno yafika kwa kukinywa yangu. Osio yeba kiango nyonso. Umeshajua yote. Vraiment alobike na kokimela wapi libanda na yo. Anasema atakimbia wapi nje yako. Alobi pona yo molili ezaka molili. Anasema poko giza iko yake giza. Et c'est pourquoi esengelo zana esengo poza na nzambo akela kili kolopese. Na njo kwa kana furaha uko na Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia. Karakter ya nzambo akela kili kolopese. Tabia ya Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia. C'est l'amour. Iko njo upendo. Et atie aussi dans l'église l'amour. Anatenda na kanisa vile upendo. La plus grande des choses c'est l'amour. Anasema kitu kikubwa ni mapendo. Tangu Paul azo prêcher na Corinthe. Wakati Paulo kuna hubiri kwa Korinto. Na lettre na ye ndani ya barua yake. Alobike il y a trois choses qui demeurent. Anasema kuko maneno tatu nika. La foi, imani, l'espérance, tumaini et l'amour. Na mapendo. Albi la plus grande c'est l'amour. Anasema enyeko
kubwa ni mapendo. Il faut linga que la plus grande wana ezala epana yo pozala aussi grand. Inafaa kupenda kenyeko kabambi kwe ndani yako kwa sababu kwevu mkubwa. L'amour, upendo. Parce que ce qu'on comprendre peut profondeur amour de Dieu. Kama haukutambua kilindini ya mapendo ya Mungu, Je te dis que ton cœur ekobomba kaka lolenge ya kolinga bandeko na yo. Ninakwambia kwamba moyo wako itachunga namna ya kupenda wandugu. Eloko yo nazoloba yango mingi. Maneno niko nasema yo mengi Parce que la Bible annonce juu Biblia litangazaka l'amour du plus grand nombre se refroidira. anasema upendo wa watu wengi tapola. Le Seigneur a reprêché dans Matthieu 24. Wakati Bwana iko nahubiri kwa Mathayo 24. Donc il faut même dans l'église Inafaa hata kukanisa ezala lolenge topalangani mokili mobimba. ikuwe namna tunasambalikana dunia mzima. Il faut l'amour régner dans nos cœurs. Inafaa upendo utawale ndani ya moyo wetu. Okutani na frère na yo bia uti Équateur. Unakutana na ndugu yako anatoka Equateur, Auti soki na est soki kote nini. anatoka kama mashariki kama wapi. Il faut l'aimer. Inafaa kumpenda, Il faut l'amour ezala. inafaa upendo kuwe. Soki problème à ton frère aza musika. Unasikia maneno ya ndugu yako yuko mbali, Kota en contact na ye. uende ukutane na yeye. Soki esengeli corriger. Kama unapenda kumrudisha kunjia, rudisha yeye kunjia. Proverbe 15 elobi. Juu Mezali 15 nasema Ya landaka vraiment la correction à cause de la vie. mwenye anafataka kabisa bamrudishe kunjia atapata Donc il uzima. faut éviter na kati na yo Inafaa kukataza ndani yako une position oyo ekopesa yo royaume de Dieu te. kwa kuwa yenyewe itakupatia wewe ufalme wa Mungu. Omoni soki Nzambe asalaki grâce ke ozala na lola na yo moko kotisaka bato antuka ozala na facilité na makambo ebele. Kama Mungu angefanyaka uko na mbinguni yako leo utakuwa unaingiza batu kama uko na maana ya Oloba kufanya oyo nini. lokola na inie akota te. Unaweza kusema huyu na mimi namchukia hata Oyo hivi. lokola kabelaki nge eloko boye te akokota te. Huyu na mimi kunipatia mimi kitu Ozomona fulani kabambi hata oza hivi. na lola na yo. Utaona kwamba uko na mbinguni yako. Bisoko na biso moko tokela lola te. Kwa sie peke yake kuumba mbinguni. Kololola oyo aza lola nde azoloba limbisa. Mwenye mbinguni ndio kunasema samea. Kololola oyo aza kololola nde azoloba ke bolingana. Mwenye mbinguni kwa yake anasema mpendane. Koyeba ke boza basali na ye Kwa kujua kwamba nini watumishi wake soki batrouve na kati na biso l'amour. kama banakuta ndani yetu upendo. Et la Bible ezoloba ke l'amour ne soupçonne point. Na Biblia kunasema mapendo haichunguzi, L'amour ne fait point de mal. haifanyake mabaya. L'amour pardonne tout. Upendo iko na samehe. Il faut ça l'exercice moko. Fanya kwanza kitu moja hivi. Omoni sokozi 1 Corinthiens 13. Ukakamata Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Place bakomi amour. Kwanza yeye banaandika upendo. Remplaçant na na kombo na yo Jean. Badilisha kwa ile jina yako Yohana. Bala moko banda kotanga ka Jean. Jean. Unaanza kusoma pale Yohana. Donc ça veut dire amour pardonne tout, otie Jean pardonne tout. Sasa yeye anasema mapendo iko na samehe, unatia pale Yohana samehe yote. Après ça on sentir que quelque part on doit pardonner et comme si j'ai prière na yo. Kama kuna jikuta nasema fazi moyo hakuwa na namna ya kusamea, inakuwa kichwa maombi yako. Jean croit toute la parole. Yohana amini maneno yote. Soko dutaka na ba parole de Dieu misusu obandi ikomi no sambo na yo. Kama unabishaka na maneno ya Mungu ingine inakuwa kabisa maombi yako. Parce que mission ya Nzambe ezali ke o atteindre l'amour parfait. Kazi ya Mungu iko ukute upendo ya kuenea. Et c'est ce que sengeli za na kati na yo. Na njoo unafaa ikuwe ndani yako. Eloko wana soki fandi na kati na yo, Kitu ile kaikaa ndani yako. il suffit au koma na lolenge wana la puissance de Dieu aussi se manifestera. Ukuwe kule namna na nguvu ya Mungu itaonekana. L'ennemi combat sérieusement le peuple de Dieu. Adui kunapikanisha kweli kizazi ya Mungu Avec que l'amour est trouvé place faire. ili upende tupate kazi. N'a-t-il été division ezala na mitema bato. Ili matengano ikuwe ndani ya moyo wako. Division Paul alobaki eprofitaka kaka na diable. Matengano
Utengano Paulo anasema shetani ndio anaingiza. Le diable akolinga te ozala ensemble avec ta sœur. Shetani atapenda kuwa pamoja na dada yako. On a besoin perdre ta sœur. Atapenda mkose dada yako. On a besoin perdre ton frère. Atapenda mkose kaka yako. C'est ça le plan du diable. Na ndio ile mipango ya shetani. Paul azoloba. Na ndio Paulo anasema Il faut pardonner car nous n'ignorons pas les desseins du diable. Inafaa kujua kusamehe kwa sababu atukose kujua makazi ya shetani. Même dans ta famille. Hata ndani ya jamaa yako. Il faut taler la nature du pardon. Inafaa kuonesha namna ya kusamehe. Uko hebi ko pardonner te. Kama haujui kusamehe. Kwa pesa accès na diable. Wewe kwamba kunaleta njia wazi na shetani. Bana ndo batu baza marié. Ole kwa batu banaoana. Bali balala. Na nataka kulala. Mes frères alali na kanda solo na certain alali. Kaka na lala na katana na pole kumshukuru. Azobe na wani ni autorité. Yeko leta na sango kimamlaka hii. C'est l'autorité. Asema ndio kimamlaka. Mazoe bateke c'est une mission du diable. Yeye anasema ndio kazi ya shetani. Azofongo la porte que l'ennemi yako sakana na famille na ba. Yeko nafungula mlango shetani akikucheza na familia. Yako créer ba fissure na kata construction ndako na ba. Yeye kunafanya kwamba bibambazi pasuke ndani ya nyumba yako. Celui qui aime s'efface. Yeye mwenye anapendaka na Dieu a aimé azaki condition moko humiliant. Mungu akupenda alikamata namna moja ya kujinyenyekeza. Aparesaki sous forme de l'homme. Alionekana kuna namna ya mtu. Amikitisaki parce qu'il a aimé. Yeye alijishukisha kwa sababu anapenda. Moko quand tu aimes, namna moja kama kunapenda, il faut chercher à gagner ton frère, ta sœur. Inafaa utafute na kumpata ndugu yako. C'est très important. Ni faida sana. Parce que si cette chose est na kati na yo, kama hii maneno yako ndani yako, importance ya kolanda nzela oyo ekozala te. Faida ya kufuata hii njia haitakuwa. Je pense que vous avez malamu. Nadhani kwa nifuata mzuri. L'amour c'est ça la perfection. Upendo ndio ile kuenea. Ndenge la Bible le dit les liens de la perfection. Na Mungu anasema kwa kamba ya kuenea. Ce qui est na livre Cantique des Cantiques ebengami aussi lokola kingo. Kama kaenda kwa kitabu ya nyimbo za nyimbo inaita sasa vile shingo. En réalité si tu as l'amour, kwa kweli kama kuna mapendo, c'est les lieux oyo tous les boucliers des héros ezala. Iko ndio fazi yenye kamba yenye vifaa yote ya wasuja iko. Un jour tokolobela ngwe pe na Cantique des Cantiques. Siku moja tutasemea juu ya nyimbo za nyimbo. Héros quand il travaille, basuja yote sababu kunafanya kazi. Son bouclier ya akotika ngo na kingo. Ngabo yake kunataka kuacha kushingo. Ozo ba héros ba Abraham. Ukamata wasuja sa Abraham. Unakamata Isaac. Ba Jacob. Sasa ba Yakob. Ba Daniel. Unakamata ba Daniel. Ozui ba Noé. Unakamata ba Noah. Ils étaient des héros. Balikuwa basuja. Des vaillants guerriers. Balikuwa wapita na vita. Ils aussi hébreux tangi bango. Sasa vile Ibrania na wasema. Mais leur bouclier à travail bayaka kotika ngo na kingo. Lakini ile bangabo yote ya kazi beko kwa watu kushingo. Yango lien de la perfection. Banaita weko kamba ya kuenea. Ils ont facilité relier le corps et mutu. Iko nasaidia mwili na kichwa. Il ne faut pas négliger l'amour. Haifai uzarau mapendo. L'union c'est ça na kati na ngo. Vita yote kwa ndani yeye. Donc ce que ça na amour, tu deviens fort devant les combats de l'ennemi. Kama kuna mapendo utakuwa na ushindi mbele hata ya vita ya vita. Kama mtu afingi yo sérieusement, hata unaona mtu anakutangala mtu anakutukana l'amour, kama uko na upendo, limbisi ye ulingie gaka. Unamsamehe, unampenda. Kama pozo fuka moko sambela pona ye. Wakati kuna ombo na muombea. Dieu appelle ça tu as gagné ton frère. Mungu anaita apendo unampata sasa ndugu yako. Tu as gagnant. Wewe uko mtu unapata. Bona nini? Dieu nini? Les liens de la perfection ils ont bomba tous les boucliers ça avec toi. Kamba ya kuenea iko na fichika ngabo yote uko ndani yako. Donc ne faut pas négliger l'amour. Haifai uzarau mapendo. Ne faut pas kufana na esprit ya ba colportage. Wewe usikuwe ile maro ile ya mikoportage ya kuzarau. Non, soko sana reproche kwa sana ndeko na yo. Kama kuna maana kumkemea ndugu yako, azana nu parfait. Yeye aenea kwanza. Aza parfait na kata programme de Dieu. Yeye anaenea ndani ya mipango ya Mungu. Mais sous ce soleil, hapa chini ya jua, azotambola sana ba erreur. Yeye kuna tembea kuna upotevu. Solora na ye. Zungumza na yeye. Mais kutunga ndete. Lakini usimsengenye.
tango ozotonga yo nde ozokoma faible. Wakati kuna msema wewe ndio unakuwa mdhaifu. Kotonga ozasuye l'esprit na yo. Na mlo kutoka msema pale unachafua dhamiri yako. Tango kofukama l'ennemi akomona oza très léger. Wakati utapika magoti ya zote kuona uko kolonga ena combattre. Hautaweza kumweza na vita. Voilà pourquoi kolinga tondisa na monoko na yo mabe ya bandeko na yo. Na ndio utaona atapenda kujaza kukinywa yako mabaya ya bandiko yako. Tu sais que David azalaki kolobake. Unajua kwamba Daudi alikuwa anasema, Seigneur, soko moni ke makambo na lingo bimisa na monoko na eza yango te kanga monoko na. Bwana ukaona maneno nataka kutosha kukinywa yangu, haiko maneno yako, funga kinywa yangu. Tala na sorte ya prière ya mtu. Aone kwanza aina maombi ya mtu. Kanga monoko wangu. Funga ile kinywa yangu. Et puis psaume le bien encore. Na Zaburi anasema tena, soko lingo vivre longtemps. Kama unapenda ishi mrefu, yeba ko batela lolemo na yoka. Yua kuchunga ulimi wako. Pierre a répété même parole. Petro anarudia ile maneno hii. Soko lingo mona les jours serrés. Kama unataka kuona maneno lingo vivre longtemps, masiku marefu, batela bibe na yoka. Wewe chunga vinywa yako. Le frère Jacques de son côté, Yakobo ngambo yake vile vile. Alotali c'est que ceux qui moto anaoneka kama mtu komi na makoki ya ko maîtriser le nemo na ye. Anakuwa na mamlaka ya kunyamazisha ulimi wake. En tout cas comme parfait. Kweli anaenea. Osoka bango sone bateye. Unaona mna bote na wao banahubiri. Alibike lolemo eloko mukeme ziki sakazamba. Ulimi kwa kitu kidogo na choma pori. Donc ba exhortation nyonso wana komona dango pamba te. Ile mashauri yote usioneke bure. Ndenge ozawa na mno ko pale. Ndenge ngala za boye. Na mna mimi ko hivi. Tobenga mitoza la fort au nom de Jésus. Sisi tunaita tukue batu ya nguvu kwa jina la Yesu. Mais to s'éloigner na biloko ezoka ngabiso si facilement. Tuatana na maneno yako na tufunga. S'éloigner na yango. Atana nayo. Kwa moniki ezo suivre facilement s'éloigner na. Enoko neno kuna iko na kuchafula, atana nayo. Omoni kiozo dans l'église. Unaona kama kwa ndani ya kanisa. Ozoko wakopesa frère na yombo tete. Hauwezi kumsalimia ndugu yako. Ndepusala kende pese nguvu. Wende sasa usogee msalimie. Ozoko wakopesa sœur na yombo tete. Hauwezi kumsalimia dada yako. Pusana ndeke noko pese nguvu. Sogea kule msalimie. Pusana wana celui qui s'humilie Dieu l'élèvera. Usogee ile mwenye kuna jinyenyekeza ndio Mungu atakuinua. Parce que kezamba bosa na kaba principe on atteint. Hata wanadhania kama Mungu anastaabu kile manjia. Na pusani ya komona tikengana mikiti o mikiti si vraiment potombwa. Kama mimi nasogea sana kusia unajishusha juu wewe unuke na njoo ile manjia. C'est ça le chemin de Dieu. Na njoo ile njia ya Mungu. Donc quand tu le fais, il y a pas que récompense c'est pas ensemble. Ukafanya vile yeye kwamba malipo kwa Mungu. Il faut y baba principe nyonso Bible zo pesa ya Mungu. Unafaa kujua manjia yote Biblia kunaleta juu ya upendo. Kokomisa yo fort. Itakufikisha na kuwa mtu nguvu. Ta prière ikokoma très efficace. Maombi yako itakuwa na nguvu sana. Ta prière ikobana ko renverser des montagnes. Maombi yako itakuwa na geuza milima. Mtu mswa koko gêner. Unaona mtu mwingine atakufunga. A gêner plusieurs fois. Anafunga mara mingi. Gêne c'est une bonne chose. Na kuambia kufunga iko kitu mzuri. C'est la nature des croyants. Iko ndio namna ya waaminifu. Mais quand tu gênes, wakati unafunga, il faut libérer batu nyonso baza na prison na yo. Inafaa ubafungule batu wote ndio kati ya gereza ya. Uko na malamu? Uko unapata mzuri. Partager aussi les pains avec celui qui a faim. Na ukabule mkate kwa mwenye kuna njaa. C'est très important. Iko ya faida sana. Donc tango ozo gêner, wakati kuna funga, ou bien ozo en prière simple, prière kumaombi tu. Vérifiez bien la Jésus à l'oba. Si tu as un problème avec ton frère, c'est que l'écriture recommande ça. Ce que ton frère a un problème, c'est que l'écriture est sala yango. Parce que ça n'a pas te belé, il travaille beaucoup mais il récolte peu. Il faut dans ton champ quand tu travailles beaucoup, on récolte peu mingi. Mais il n'a pas qu'à te chamba, il n'a pas que vous n'avez le mingi. Naïdi, mon seul ensemble, mon gars, qui chasse ça. Mais c'est très difficile au côté à Zolia. Yeye kwa nguvu sana mkuta kwa kule. Shena wa suka. Yeye kuna funga hata. Sasa pesi ye share, wewe tangu yanza mbete. Kama unampatia tu madhabahu, hautasikia tangu vya Mungu.
usoka si cher ekutumbukisa kaba akakamela tu mazabao pas gênant au fond lakini kufunga kwa je me demande azo travailler na champ quelle récolte azo sasa niko najiuliza kule shamba kwa tumika sasa mavuno kwa nini uzola na mala uko nafuata mzuri donc il faut récolter zala inafaa mavuno ikue cette récolte là ile mavuno samba lobiki soko loni okobuka ibele Mungu anasema ukapanda utavuna mingi. Même les signes apana alama ezalala likambo na biso te zakande ya Nzambe haikuwa ke maneno yetu na waka ya Mungu bwana kutana batu mo ba osambela Nzambe na ngai tauna ko bana kote batu bakweya Mungu wangu sasa anja kuhubiri batu baanze kuanguka tangu na kuimposer mama meko mutakwela akasika kweya nde ya ngonde nguya vraiment wakati nitachia mikono mtu yuko zaka kama anaangusha watu ndio nguvu eza na église musu batu bakwea kama kasi kuko makanisa ngine batu banangutaka talika ya mengi bazatisa la possession démoniaque lakini kwa ngala muna banajazwa na mapepo ya kishetani donc okwea eza pe bien eza mabete nguke ko mzuri mais Nzamba zalaka Nzamba système te Mungu hapo to Mungu ngambo moja tu tabia moja kuangusha baba Nzambe kozele na système te utumkamatie Mungu kuile ngambo yako tu moja Mungu sur la montagne de Sinaï a quitté avec le feu, le tremblement, avec des tonnerres, les mains de Dieu, Liboso Ali, dans les feux, Bonsoir à principe et un système en tout cas comme on a le moto donc on a moto faut moto kuna yena nini mko kimya kuna muna moya taratibu ozola na malam unapata mzuri donc Dieu oyo asala selon son besoin Mungu anapenda kufuatana nia yake mwenyewe. Il faut attendre la bénédiction de Dieu avec assurance. Ngoja baraka ya Mungu na hakikisho na kati nayo ndani yako kuanilaka yo moko te losambo zosala wewe usitoshake maombi yo wote unafanya soki neti nasali prière na ngai kama mimi nafanya maombi yangu continue prière fona ndima ke makambo fait changer mimi naingia kwa maombi nafanya hakikisha maneno tabaki na lobike na observer prière un jour kama nasema bon niko nachunga maombi kwa ndima ke fona dike la changement madasi kutoka tu yangu ipo nione mabadiliko ndima na ngawa na ndo Nzamba kwa yako sala imani ile yangu ndio Mungu atakaye kufanya Azona na wala uko nafuata mtu na kati na ngai na atupete ndani yangu kibishe parce que sana mtu tuko na mtu bali basala le livrance batakupana ufungulivu batie mtu na katikati bamtie mtu katikati sambela hapo mulimo bima tutaomba tu mapema kwa mwana azolo au nom de Jésus utaota mtu ile kwa kati azolo kati kwa kati c'est vraiment des mots que nous voulons kabisa mama libanda azolo au nom de Jésus ile kwa kati azolo ndani kwa sasa akenda tem ataenda upepo donc tu sens aza basé na vérité te uko naona yeye akamiliki kati ya kweli David a défini ça la vérité David alisema maana ya kweli alors dit Dieu viens sonder-moi asema Mungu tu nichunguze sonde-moi Seigneur chunguza wewe Bwana on remarquer que makambo na bimisaka yango kaka ndezaka na motema nanga utone mayo mimi natoshaka njoko tu kuroho yangu donc la vérité il faut faire marier te parler na cœur nayo kweli nafaa uoanishe yao na roho yako c'est ce qui a fait la force de David na ndio ilifanya nguvu ya David c'est ça qui Nzambe même soko somona nazoloba aomba Mungu atokuna niko na sema Mungu ko mkubwa Mungu ko mwema hata wewe ko sondenga na butu na motema nanga ukuta kaka Dieu grand Dieu nataka kuchunguza kuroho usiku utakuta tu niko nasema Mungu ko mkubwa c'est la vérité na ndio ile ce que tu déclares c'est ce que tu crois et nous kuna sema na ndio kuna ceux qui n'ont mon frère je t'aime kama nasema ndugu yangu nakupenda tout cas dans mon cœur c'est ce que je crois ndani yangu naamini tu c'est ça la vérité na ndio kweli c'est une en tout cas les frères je te pardonne kama nasema ndugu yangu nakupenda tout cas dans mon cœur c'est ce que je crois na ndio ile vile kuroho yangu niko nasema je suis dans la vérité niko ndani ya kweli là tu demeures dans la vérité mais ce que vous avez par exemple aloba kitoko mais nakata motemo zotele melango kama kuna maneno nyingi mfano satamu hata nguvu mbao utakuwa nayo yasubira na maramu unafuata mzuri ça c'est un conseil ile ko shauri
Parce qu'il faut tous à la fort. Inafaa tukue na nguvu. Tobengami déjà tous à la makasi. Tunaitwa tukue na nguvu. Mais chemin ya makasi c'est l'amour. Njia ya nguvu kwa ndio mapendo. Chemin ya makasi ya kubenga Nzambe davantage dans ta vie c'est l'amour. Njia ya mapendo kumuita Mungu ndani yako ikuwe na nguvu ni mapendo. Et que le Seigneur atambale vile richement. Bwana yabariki tena utajiri yote. L'amour est kotinda yo garder l'enseignement. Upendo itakutuma uchunge mafundisho. Unajua toujours l'amour. Mapendo tu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Kama mnanipenda, mchunge amri yangu. Donc l'amour est kotinda vraiment veiller na parole. Upendo itakutuma ukeshe kabisa juu ya neno. Donc ezaka chemin vraiment oyo très important. Inakuwa njia yenyewe kwa faida sana. Soko sentir kama kuna kuta ozo travailler mingi ozo récolter muke tuna Nzambe davantage huko natumika mingi huko navuna kidogo omba c'est très important. Mungu huko ya faida sana. Nakutana na batu, nilikutana na batu aibi singa lobiki nga natanga Bible à peu près nyonso. Mimi naita kusoma Biblia 5 fois. Mara 5 yote. Atangi nyonso 5 fois. Anasoma yote que Jésus a dit. Il a travaillé beaucoup mais sans récolter. Yeye anatumika mingi bila kuvuna. Unapata na malamu unapata mkutana mtu mmoja hivi si asala lecture ya Biblia 40 fois. Yeye anaita soma Biblia mara 10. Motale tele ya mutatangi Biblia 40 fois. Unaangaza hata kuhubiri yake mtu anasema marque que il n'a pas récolté. Wote wana kwamba akuvuna taki. Ozala na malamu uko unafuata mzuri. Donc il faut que récolte na yeza la sûre. Inafaa kupenda mavuno yako ikuwe kabisa pale tayari. Récolte na yeza la très sûre. Mavuno yako ikuwe tayari kabisa. Et il faut zalaka na parole d'assurance kenga il faut na buka mingi. Inafaa kukuwaka na neno ya kikisho mimi nafaa ni vune mingi. O confessaka la foi wana. Ukwake na kiri imani. O mizungi saka si matin. Usijidurishake nyuma. Parce que ces choses sont vraiment très importantes. Maneno yako ya faida sana. On a la foi des saints. Juu ya imani ya watakatifu. Ina kati na yo assurance zala. Ndani yako hakikisho kule. Kodutaka tena prière na yo. Wewe usibishake tena na maombi yako. Tango zo croire, wakati uko naamini, ukomona pe makambo minene. Utaona vile maneno makubwa. Parce que Nzamba za pe monene. Mungu vile vile kwa mkubwa. Bakotangela biso Juge 19. Akatusomea Waamuzi 19. Na verset 25. Mstari wa 15. Et puis le verset 29 aussi. Kisha 29 vile. À ce même jour, ile siku les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Wa Benjamina wakatoka. Juge 19 verset 25. Ah. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Watu wale wakupenda kusikia. Alors l'homme prit sa concubine, Bwana akamchukua baba yake, et la leur amena dehors. Akambeba nje. Il la connut, wakamjua, et ils abusèrent d'elle toute l'année jusqu'au matin. Wakamtendea mabaya usiku mzima mpaka asubuhi. Et ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Wakamrudisha asubuhi mapema sana. 29. Arrivé chez lui, kufika kwake, il prit un couteau, akachukua kisu moja, saisit sa concubine, akamchukua bala yake, et la coupa membre par membre en 12 morceaux. Akamkatakata sehemu kwa sehemu vipande 12. Il envoya dans tous les territoires d'Israël. Akamtuma ku nchi yote ya Israeli. Que le Seigneur jette ses bénédictions. Bwana aongeze baraka. Nazopesa bino écriture na lobaki na Cantique des Cantiques chapitre 4. Niko wapatia andiko linasema kunyimbo za nyimbo sura ya 4 verset 4. Mstari wake wa 4. Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 4. Nyimbo za nyimbo sura ya 4 mstari wa 4. Ton cou est comme la tour de David. Shingo yako iko kama vile ukuta ya Daudi, bâti pour être un arsenal. Inajengwa ili kuhifadhi vifaa za silaha. Itongami pona ezala esikoe ya bombelo ya ba. Ilijengwa kwa ikuwe fazi ya vifaa yote. 1000 boucliers y sont suspendus. 1000 ya ngabo. Tous les boucliers des héros. Yote mangabo yote ya wasuja. On a tiré qui on a fait cette exhortation que c'est dans les coups qu'il y a tous les boucliers des héros. Na njoo kule nilikokota nilete shauri ya kwamba kushingo njoo
ngabo yote ya wasuja iko. Et le cou c'est l'amour. Na shingo kwa ndio upendo. Les liens de la perfection. Iko kamba kiko na kutamisha kwa kuelewa. Si tu veux vivre la force, kama unapenda uishi nguvu, il faut aimer. Unafaa upende. Soko lingi, tu verras les boucliers des zéros dans ta vie. Kama unapenda utaona ngabo ya wasuja ndani ya maisha yako. Jésus a talisaki la grande force. Yesu anaonyesha nguvu kabambi. Parce que yemo kwa zalaki sekula. Kwa sababu yeye peke alikuwa mtu wa kupenda. Yende vraiment mampinga nyonso zalaki pona ye. Yeye alikuwa shingo faze yenye jeshi letu lote lilikuwa kwake. Et il a vaincu la mort. Na aliweza kifo. C'est par l'amour. Ilikuwa kwa njia ya upendo. Il faut considérer vraiment l'amour, c'est très important. Inafaa kamate kabisa upendo ni faida sana. Et ces choses qui dans ta vie osa toujours na mutoyo solisakaete luka obongisa. Kama huko ndani ya maisha yako mtu ongeke naye tafuta mtengeneze. Uko sana mtu kangela yekanda luka obongisa. Kama ulimfungia kama mtu kisilani tafuta yeye mtengenezane. C'est très très important. Ni faida sana. Nous allons déjà colomber un peu sur le partage il y a concubine. Tulikuwa nasemea juu ya kumkatakata ule abala. Ces choses tant que zote yango maneno wakati tuko na ubiri ya c'est très important pour les élus de Dieu. Iko ya faida sana juu ya wachaguliwa wa Mungu. Et dimanche nazalaki kotalisa une chose. Siku ya inda nilikuwa naonyesha maneno moja hivi. Et le Seigneur avait défini le royaume de Dieu. Bwana analeta maana ya ufalme wa mbingu. Azotalisa comme du levain qu'une femme a prise. Anaonyesha kwa sasa vile chachu yenyewe mwanamke Bwana anachukua. Atiango na 3 mesures ya pâte à farine. Anatia yao ndani ya vipimo 3 ya unga. Jusqu'à ce que la pâte est à la lever. Mpaka vile unga yenyewe ikavimba. Yango tozosezir na kati na yango. Na ndio tuko nakamata ndani yake. Et le Seigneur a appelé le royaume de Dieu. Bwana aliita ufalme wa mbingu. L'explication de la loi, les psaumes et les prophètes. Matafasiri ya sheria ya Zaburi na manabii. Il faut qu'il y a la lecture et la lecture. Inafaa kujua kuko usomi na usomi. Le Seigneur appelle ça qui parole par Jean. Bwana alileta neno kwa Yohana. Maintenant introduction Apocalypse. Ndani ya kuingia ya Ufunuo. Dans Apocalypse 1. Ndani ya Ufunuo sura ya kwanza au verset 3. Mstari wake wa 3. Heureux celui qui lit. Anasema heri mwenye kunasoma. Lecture wana ezate ndengi mutu nyonso atangaka Apocalypse. Usomi ile haiko namna yote mtu anasomaka Ufunuo. Nganga koza na Biblia zotanga pa Apocalypse. Mfumo weza kuwa na Biblia kunasoma vile Ufunuo. Zotanga tendenge verset 3 ya Apocalypse 1 lobi. Ye asome namuna mstari wa 3 wa Ufunuo sura ya kwanza inasema. Daniel aussi na ngambo na alobaki. Daniel vile ngambo yake alisema. Le Seigneur avait visité. Bwana alikuwa kumuangalia. Plusieurs les liront. Anasema wengi watasoma. Il y a une promesse à lecture. Kuko ahadi moja ya kusoma. Et plusieurs wana c'est l'Ephésiens 4 verset 11 na 13. Wengi njo Efeso sura ya 4 mstari wa 10. Plusieurs les liront ni oloba mutu nyonso tenda kotanga boena. Wengi bali haiko batu yote ndio batasoma. Plusieurs les liront wana ce sont des ministres qui vont lire. Wengi iko njo baduma ndio. Quand ils liront alors la connaissance augmentera. Wakati batasoma ndio ujuzi utaongezeka. Plusieurs les liront alors mutunyo sazine du livre Daniel avant tanga baloba plusieurs les liront. Tanga te hautaweza kusoma. Plusieurs wana azana kati ya heureux celui qui lit. Mingi liko ndani ya benye heri mwenye kunasoma. Donc ezana 5 dons ministériels. Kuko na huduma 5. Mais nyonso ezosala kaka l'unique don qui est le ministère de Jésus-Christ. Yote kunafanya tu huduma moyo yenye kwa Bwana Yesu Kristo. Yango tozo insister sur cette lecture là. Na ndio tu kunatia mkazo ndani ya usomi. Parce que Israeli azanga kisali pona lecture. Alikosa wokovu juu ya kusoma. Donc pour tanga bien awa ezalaki matata. Juu ya some hapa mzuri ilikuwa shida. Yazomona ba Isaïe, yeko naona ba Isaya, yazomona Jésus te. Yeye ameona Yesu. C'est comme une éthiopienne. Sasa vile towashi wa Ethiopia en adoration à Israël. Yeko na kuya kuabudu kwa Israeli. Na livre Actes des Apôtres chapitre 8. Ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 8. Asa
très intelligent. alikuwa na akili mingi. Ayebisi yo soki mutazali intendant ya reine ou bien ya roi kosakana te ama. Mimi nakwambia kama mtu kwa mfanya kazi wa nyumba ya kifalme, il connaissait des langues. yeye anajua malugha. Mais azotanga, lakini kuna soma. en réalité azotanga te. Kwa kweli yeye alikuwa anasoma. Pose akotanga Isaïe 53. Alikuwa anasoma Isaya 13. Mais azotanga ndete. Lakini yeye kwanza anasoma. Saba tindela ye mutu po tangela ye. Mungu alimtumia mtu ndio amsomee. Le Seigneur a dit approche-toi de ces charges. Bwana akamwambia Filipo, sogea kwa gari ya chuma hii. Akendaki kotanga lisusu afin que Élie Éthiopien comprendre. Alienda kusoma tena tu toache ya Ethiopia atambue. Mais il faut y baboye que inafaa nawe kujua hivi. Les pharisiens Wafarisayo méprisaient la lecture de Jésus. balikuwa na dharau usomi wa Yesu. Azalaki aussi la lecture na bango ya Moïse. Balikuwa na usomi yao ya Musa. La première lecture ilikuwa usomi wa ils kwanza. savaient ça. Balikuwa nayo. Donc na kati ya lecture na bango basimbaki. Ndani ya usomi yao walikamata. La manière que le Seigneur lisait, ça n'a pas trouvé bango. Namuna hiyo Bwana sasa alikuwa anasoma, alikuwa anabangaisha. La façon dont le Seigneur lisait les sabbats. Namuna hiyo Bwana alikuwa anasoma sabato. Bango basako comprendre te. Hao balikuwa wanatambua. Somona les sabbats. Balikuwa wanaona sabato. Les disciples bazokota na kata champ. Wanafunzi biko naingia ndani ya mashamba. Somona les sabbats Jésus guérit. Balikuwa wanaona ndani ya sabato Yesu La lecture de Jésus est très différente de la lecture. Usomi wa Yesu ilikuwa tofauti na hii yao. Et c'est cette lecture que l'Église a besoin. Na njoo ile usomi kanisa konayo shida. Même aujourd'hui. Hata leo. Et ça aussi na bateau baza comme des pharisiens. Kuko pia batu biko sawa farisayo. Ils sont restés na gati ya première lecture. Banabakia ndani ya usomi ya kwanza. Donc aza parfois un abbé bien respectueux. Yeye iko abbé moya wa heshima avec plus d'honneur. Na yeye na heshima kubwa. Mais yetanga azotanga Yeremia azotikana na Yeremia. Wakati kunasoma Yeremia na bakia tu pale kwa Yeremia. Azotanga Isaya azotikana Isaya. Wakati kunasoma Isaya na bakia tu kwa Isaya. Yetanga azotanga azomona Jésus. Wakati wako nasoma kuna mwana ndio Yesu Kristo. C'est très différent. Iko tofauti. Je pas aussi que ujue vile hivi Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu anarudisha kwenye chapita. Cette parole, neno lokola Jésus-Christ akufaki à cause de ça. Wajutu Yesu alikufa kwa ajili ya neno. Tanto wote ya magambo yo. Sasa tunahubiri maneno. Basi pake biso tokoleka na outre. Usitanyeka tutapita ngambo nyingine. Okukutanaka na makambo kokoso à cause de cet enseignement. Wewe utakutanika na maneno ya shida kwa ajili ya mafundisho. À cause de la seconde lecture. Kwa ajili ya usomi ya pili. À cause de la parole de Dieu. Kwa ajili ya neno la Mungu. Amususu na karsha ko bengo tieni orgeye. Bengine kumkoa watasema mtu majivuno. Tumuso ko bana asilike liyo pe atomboki. Mwingine atakutombokea ukatili. Baba yozo tangu. Wakati tuko nasoma. Na un petit exemple. Nakamata mfano wake. Kuna wewe tali parfois Sainte Seine. Kwa ajili yenyewe inaitwa meza ya Bwana. Nakutana na watu bazonga pe. Mimi nilikuwa na assemblée de saints. Mimi najiita mkutano wa takatifu. Tusaba tu évangile. Tuko batu wa injili. Mais azotanga Actes des apôtres azomona Sainte Seine te. Yeko nasoma matendo ya mitume aone meza ya Bwana. Mais là son problème mes amis. Maneno yabo ilikuwa nini? Azoluka vraiment S A I N T E C E N E. Yeko na tafuta ye maarufi. Mokomona ye aza wapi azana azobenga azana évangile éternel. Utaona yeko na jite kwa nani iko mtu wa injili wa milele. Mais la façon dont il lit namuna yake yenye kuwasoma eza la manière biso tokotanga te. Haiko namuna yenye sisi tuko nasoma. Mais tangu biso tokotanga tozomona que Sainte Seine eza vraiment na Actes des apôtres. Wakati tuko nasoma tuko naona meza ya Bwana iko ndani ya matendo ya mitume. Tozo angona na tada mbe 3 minutes parce que c'est très important. Tukamata ndani ya dakika 3 kwa faida sana. Soki to questionner Actes des apôtres, kama tunauliza matendo ya mitume, Sainte Seine bako celebrango wapi? Sasa meza ya Bwana batafanya wa Sainte Seine bako celebrango partout où il y a des saints et un ministre azali. Batafanya popote kwenye batakatifu biko mtumishi wa Mungu wa huduma itu popote où des saints bazali kazi yenye batakatifu biko un ministre azali na huduma iko Sainte Seine yo za la celebrer. Meza ya Bwana batafanya pale. Soki mena batu bazana nombre mbele. Kama
wana sasa batu biko na compréhension bakosala ta 800 mabate bo kati ya ku awatafanya moko nombre batu angalia kwa batu mingi batafanya mikate 100 Bible le bibongo te. Biblia inasema pana vile. Bible le binengo na te. Biblia kusema vile. Atako bazalaki mingi na lera ba potre, ataba balikuwa mingi wakati wa mitume. Na lera na bango d'ailleurs bazako célébrer sainte na bandako na bango propre. Kwa wakati yao meza ya Bwana balikuwa wafanya kwa manyumba yao wenyewe. Neti ninge sana apôtre Mupenda gosa la sainte na ndako na yeye. Sasa problem mtumishi mtume Mupenda atafanya kwa nyumba yake haiko hata maneno. Mosakoli atoko sala pe kuna na mangobo na ndako na sali sainte. Nabii atu atafanya kwa nyumba yake meza ya Bwana haina ke maneno. Bible ndeza bongo. Biblia ndio vile. Otangi ya des apôtres. Tunasoma matendo ya mitume. Yogane ya des apôtres lebi. Sikila mmoja matendo ya mitume nasema. A partir ya verset 41. Kwanza mstari wa 11. Sasa biloko nyonso fo église boye bakani. Maneno yote ya kanisa na kama mji wake hao. C'est très important. Iko ya faida. A partir ya verset 41. Kwanza mstari acte 2. Sura ya pili Attends la Bible partage verset 41, 42, 43, makumi na moja, mbili mpaka mara 44. Mpaka makumi na nne. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Virgule. Donc, balobeli li comme déjà enseignement. Donc, la démonstration, comme spirituelle. Basi bateli yangwana enseignement des apôtres. Bati virgule. Mafundisho ya mitume kama ndio kuonesha ujuzi na namna kadaisha kukutilia pale mkato. Mena batangi soni. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Lolenge ya bolingo kokabola namuna ya upendo kusaidiana kukua muninga zangele ambao pesie mtu anakosa mavazi na mtu azangi fufu pesie anakosa bukalu ya mtu wana batangi mena communion fraternelle anasema sasa umoja batie virgule banatia mkato toke dans la fraction du pain. Fraction du pain de Sainte-Seine kuvunja mkato ndio meza ya Bwana. Si batangi la déjà enseignement et bandé. Donc comme ce soit enseignement on est. Et on benga enseignement ndeni. Parce que si batangi la enseignement, on benga ngoto fufu ndeni si batangi la déjà fufu. On déjà c'est le fufu. Batangi li enseignement makamba mulimu esili. Baye ko tangelo makamba bilo akulia banini esili. Maintenant fraction du pain sur les asuni. 600. Okomona ke balobi fraction ya pain moko. Oto basa kuvunja mkate mmoja. Ozona na mala? Unafuata mzuri. Trois versets maintenant 44. Kamata mstari makumi na nne. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Wote waliamini walikuwa kazi moja. Et ils avaient tout en commun. Balikuwa na vitu yote pamoja. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Walikuwa nauza vitu yao na mabitu yao wengine. Et ils partagèrent les produits entre tous. Balikuwa na kabula ile vitu kwa wote selon les besoins de chacun. Kufuatana hitaji ya kila mtu. Ils étaient chaque jour balikuwa ensemble assidus au temple. Balikuwa kila siku pamoja kwa hekalu. Ils rompaient les pains dans les maisons. Voilà. Balikuwa na vunja sangone wana ke apôtre Mpenda kosa Sainte-Seine na ndako na yangwana. Ils rompaient les pains dans des maisons. Balikuwa na vunja dans l'église des autres na bandako. Balikuwa na vunja mkate kwa nyumba. Pierre akosa Sainte-Seine na ndako. Petro akasali na ndako. Bato bakasake ba Pierre batikala kaka boya ensemble te ezalaki un temps. Bakomaki na bandako na bangosi. Bato bazalaka na mala balikuwa na manyumba yabo. Il rompait les pains dans des maisons. Balikuwa na vunja mkate kuma nyumba. Donc tangu baza 3000 à mwana. Wakati walikuwa 1000 ile ya tangu bazo sala musala visite. Wakati wafanya kazi kuangalia na koza wana programme à Sainte-Seine kota ba frère moko boye baza kote ya soki ya Petro ya mutumbe. Aida kwa mipango ya meza ya Bwana
banduku belo motumbe parfois Jacques akoza na programme Sainte-Seine ya ba frère moko bazana na Yakobo kuna mipango ya meza ya Bwana ya banduku mwabiko kina kote ya nani tout ça. Il rompait dans des maisons. Balikuwa na vunja kumanyumba. Awa wa 3000 personnes mwayo sala lipa moka 3000 personnes ko kayate. Hapa na mno fanya mkate moko bagorezona tano kete. Hautakumbuka tak kidogo. Ozi acte 20. Wakamata matendo 12. Il rompait le pain. Balikuwa na vunja mkate. Evitaka ko raisonner. Bazaki batuloko la bino. Katazaka kuwana peke nombre za mingi basali musala dans des maisons. Baida ona baba ayala bando kama kazi kwa nyumba. Acte 20. Matendo 12. Verset 6. Verset 7. Mstari wa 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Tulikutana tu tuvunje mkate. Oh Sainte-Seine. Meza ya Bwana nyingine. Oh Paul ayeawa. Paul anafika hapa. Nataka komi na ndako yayo sala pe Sainte-Seine. Wakati alitoka kwa nyumba anafanya meza ya Bwana. Paul qui devait partir le lendemain. Paul kesho yake anataka kwenda. S'entretenait avec les disciples. Oui. Yeye akaika kufanya kazi pamoja na wanafunzi. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Neti ya Paul yaki corrompre Sainte-Seine. Hapa Paul alikuwa kufanya. On faisait ça. Balikuwa fanya. La présence du ministre. Pourquoi tout ya mtumishi faire le repas du Seigneur. Baida kufanya mkate wa Bwana toujours le soir. Magharibi kila je pense que rendika même alarme. Nadhani mnafuata mzuri. Et quand l'écriture résultat de ce biso, wakati wenyewe mtiki kunatuonesha Paul tanga zu message. Paulo wakati alipata habari na kutana na doctrine msoso ba nilikutana mafundisho yengi kunasema Jésus tanga loba kenwe zekita ombre. Wakati Yesu alisema yeye kwanza wakati kamba Sainte-Seine za su Sainte-Seine maneno ya meza ya Bwana iko tena pili. Kama kaka parole parler ndio yango le pain. Inakuwa tu neno ya kusema njoo komonyo. Alafu tuna mtu. Sasa umuulize mtu. Paka Pasaka na Israel. Israel asala nde Pâques moko. Israel fanya Pasaka moja. Pâques à Israel ezande Exode 12. Pasaka ya Israel ezande Pâques. Kitabu ya Kutoka 12. Maintenant ceux qui va poser question. Bongo ba oyo yeye. Bakakuuliza sasa yenyewe ilikuwa nakuya. Ezande ba souvenir ya Pâques wana. Ilikuwa ndio ukumbusho ile Pasaka. Nelo bele muswabe ngango memorial. Kuna mtu mwingine anasema ukumbusho. En mémoire de leur sortie. Kwa kukumbuka na muna balitoka. Pâques nyonso meneza koma célébrer. Na ndio ba Pasaka yote ilikuwa yango Jésus Christ ndaza l'unique Pâques. Na ndio Yesu Kristo yeye pekee ndio Pasaka yake. On doit voir quand même mémorial. Inafaa tukue na ile ukumbusho. Mémorial c'est ça, la Sainte Seine. Ukumbusho ndio kukula komonyo. Donc ezosalema en souvenir de sa mort. Iko nafanyikana kwa ukumbusho wa kifo yake. Sasa na malamu. Unapata mzuri. C'est que Paul nataka kusema Paulo Jésus Christ alikuwa prêcher la parole. Wakati Yesu alikuwa anahubiri na unaona ki trace à Paul teka kwa. Hatukuwa nafasi yenyewe Paulo aliamua début ya chrétienté, mwanzo ya Ukristo. Paul en réalité Paulo kwa alikuwa na position ya mabe. Yeye alikuwa ngambo ya mubaya. Mais après kisha Paul ayeko croire aussi à la parole. Paulo anakaa vile kuamini neno. Kana croire na la parole. Wakati anaamini neno. Alobi na 1 Corinthiens 15. Anasema kwa kitabu wa Korintho wa kwanza sura 15. Le Seigneur azalaki na tangu ya sekwaki. Bwana alikuwa wakati yeye alifufuka. Avizitaki des disciples. Yeye alikuwa kuangalia wanafunzi. Et apparaître na 500 frères à la fois. Alionekana ndani ya ndugu usikotala ngai avorton. Yeye anakia kunyangalia mie macho mbele. Le Seigneur a visité aussi Paul. Unataka kusema Bwana alitaka kumwangalia Paulo. Paulo a visité. Wakati alitaka kumwangalia. Jésus a passé ordonnance à cette sainte. Yesu akampatia amri ya komonyo. Yango ndazoloba na 1 Corinthiens 11. Na ndipo anasema kwa Korintho wa kwanza sura 11. Le Seigneur m'a ordonné. Anasema Bwana alinipa amri. La chair comme ça yazaki na zambeta. Kumwili yako kwa na Mungu. Ezaki au moment où il y a croire.
ilikuwa wakati yeye aliamini. Mais maintenant le Seigneur a visité aussi pour la Sainte Seine. Na ndio Bwana anataka kumwangalia juu ya meza ya Bwana. Na leo l'église de Jésus là iko marché. Pale kanisa kuna tembea. Donc c'est que célébrer le repas de la Sainte Seine c'est la parole. Inataka kusema kufanya meza ya Bwana ya kukula komyo iko ndio neno ya Mungu. Tozokonta toujours au temps tozolobango tukunaingia kila siku na mwana une portion ya litera biso c'est Juge 19 iko tu sehemu ya mafundisho yetu kwa ajili ya waamuzi kumi. Parce que le sacrifice ya concubine c'est la Pâque, kwa sababu kutoweka ya ule abale iko ndio Pasaka. Le fait que concubine azalaki sacrifié na muna tu yenyewe balimutoa ule abala ng'ombe zali la manière que Dieu a sacrifié le fils de l'homme. Na njoo iko namna mwenye Mungu alimtoa mwana wa mtu. C'est réellement la Pâque. Kweli kabisa kwa Pasaka. Et tu avances qui n'a qu'à parler na biso. Tuliendelea mbele ndani ya kusema yetu. Tozwaki ces deux langages oyo très important. Tulikamata usemi mbili yenye kwa faida sana. Et le temple oyo ezalaki construit en Israël. Sasa vile hekalu yenyewe ilijengwa kwa Israeli. Ce temple, ile hekalu d'abord totalisaki que ça parlait du Seigneur Jésus. La kwanza tulionyesha sema ilikuwa nasema juu ya Bwana Yesu. Ezalaki son corps là. Ilikuwa inaonyesha mwili wa Bwana Yesu. Lolenge tozaki na Jean chapitre 2. Namna tulichukua kwa kitabu ya Yohane sura ya 2. Au verset 19. Mstari wake ya 19. Ona Jésus alibaki détruisez ce temple. Kule Bwana Yesu alisema vunjeni hekalu hii. Maintenant place wana Jésus azolobelande ba juif ba détruire temple. Ile fazi Bwana Yesu kwambia Bayuda bavunje hekalu. Ce temple là c'est la concubine. Ile hekalu iko ndio ule abala. C'est la tente oyo Jésus azalaki nango dans la chair. Ilikuwa hema yenyewe Bwana Yesu alikuwa nayo kumwili. Mais sengeli nayo oyeba boye inafanya wewe ujue hivi. Acte 2 lobi Matendo sura ya 2 nasema il faut kotikala na baborne ya l'écriture. Inafaa kubakia na misingi ya maandiko. Très important. Ni ya faida sana. Nakenda kukutana na bandeko moko na territoire moko boye. Nenda kukutana banduku mwafazi mwa fulani. Walobike kama sente na kama kusokola mai na makolo ezate. Anasema maneno ya meza ya Bwana kuna ishara miguu ya hizo. Soko kutana muteye ndenga na bana benga ke législateur. Kama unakutana mtu amuna wasema législateur mfanya sheria. Musali mbibu mfanya sheria. Musa parlementaire. Mfanya sheria. Donc Jésus a salaki yango. Yesu mwenyewe ifanya yao. Donc azazoba. Yeye ko mpumbavu. Alors yuza maile kole. Wako sana akili kumshinda législateur. Wewe mfanya sheria. Bata ndema benga bangu ba législateur. Bata namuna wanaitaka bafanya sheria. Donc asali pe forme na ye alongoli mai. Anafaa vile namuna yake anatosha maji. Sainte Seine, ce sont des choses physiques. Nakwambia meza ya Bwana kwa bitu ya mwili. Qui parle de spirituel. Iko na tema juu ya maana ya kiroho. Wene kobimisa pain ya molimo te. Usene utosha mkate ya roho. Okobimisa vin ya molimo te. Usitoshe mvinyo ya roho. Okobimisa pe mai ya molimo wana te. Hautatosha mai pale wewe uko kiroho. Annonce la législateur. Sema uko mfanya sheria. Là on va t'honorer, te respecter comme législateur. Pale tutakupatia heshima na kuabudu kama d'autres aussi baza ba législateur balongola baptême mai. Atotala kama mai bon. Kote nini bali mai. Sasa bengine biko bafanya sheria alitosha ubatizo wa maji kwenda kumai. Mai. Na Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Mai. Sasa mwana mai pamba. Biko na mai bure. Alongoli baptême mai. Anatosha ubatizo wa mai. Formation des législateurs. Kweli biko bafanya sheria. Jésus a dit, c'est lui qui n'est né d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer. Maintenant, vous avez dit, mai za atina te. Naître de l'esprit. C'est très difficile. Mémorial balongola kelo kotamokoteza en souvenir de. Kukumbusha watoshake kitu iko ndio kukumbuka kwa ajili. Tango sokola makoloni iko loba wakati biko kuna nao miguu ya kusema tano lenge nzamba ya mbaki biso. Iko na mune yenyewe Mungu alitupokea. Uzona na mara unapata mzuri.
mutu nyonso avalia fasokola makola kotinda kusela mtu wote mbele ya kukulela faa nayo miguu ingie kunyumba kwa Biblia. C'est ça les écritures de Dieu. Na ndio ile maandiko ya Mungu. Est-ce qu'on a malam? Unapata mzuri? C'est vraiment la parole de Dieu. Iko neno la Mungu hili. Donc c'est que nakati nango toujours que ne veut pas ça aussi. Ndani yake tuko ina vikuonesha hivi. Que quand le Seigneur a talisi que Israël a détruit son corps. Wakati Bwana alionyesha Israeli atavunja mwili wake. C'est Israël là qui détruit son corps, a détruire le temple. Israeli mwenyewe atavunja mwili wake kuvunja hekalu. Yenda za comme Benjamin. Yeye ndio ule Israeli ndio kwa sababu Benjamin. Dans la réalité, il va effacer tribu à Benjamin en réalité. Ndani ya kweli haiseme sasa banazima ile kabila ya Israeli hapana. Benjamin zalaki elembo ya kotalisa Israel nyonso incrédule. Benjamin alikuwa anaonesha kwa alama Israeli wote wanaokuwa kumeo migumu. Israel incrédule. Israeli wa moyo mgumu. Voilà pourquoi tunatanga acte 2. Ona maana tuko nasoma Matendo ya Mitume sura ya 2. Quand Pierre a voté la parole, wakati Petro yuko anahubiri neno. Kote mususu bandeko mususu bazalaki mona baptême ezaka la parole. Donc je te baptise au nom de Jésus. Na kubatiza kwa jina la Yesu, mama na batizo. C'est un acte. L'engagement aussi. Iko tendo ya kujiingiza. Je te baptise. Ninakubatiza. Nakutana ina ngoko temoko. Nikutanika na mtu wa babendinga pembeni na moteli moko. Bana niita pembeni na mhubiri moko. Tena na ebisinga le bitala. Mhubiri anaambia angalia. Yeba ke yoza oza parent. Yeye anasema wewe kwa mzazi ya conseil. Iko kushauri. Point oyo soko simbia ngoko za mbongo te. Hii nukta ukakamata utapata pesa. Point net ya baptême. Maneno za ubatizo. Point net ya serpent Eden wana serpent Eden. Na ile nyoka zote ya serpent Eden alingalo ba Jésus Christ. Na ile nyoka peli kwa sema nyoka ule wa Eden ndio kule. Soko simbia ngwa ntuka okorate. Kama unaguza maneno utakosa pesa. Bande kumususu bayaki ba respecter ba bimina ba mbongo ebele ba $8,000. Wewe nazalaki ni nazoma ndi Satan liboso nanga Satan. Nilikuwa niko na Satan mbele yangu. Tunafuni na moteiko. Mekala mobili. Nazomo nazo ebisa na Satana na bana zambe pona bimana mbongo na poshi. Asema ni tendo watoto wa Mungu nitoke na franga kumfuko. Ezelo komoko somo. Iko boka. Somo. Boka. Poko bimana mbongo na poshi. Ubi enseignement. Jivi pete ndogo mfuko alimisha mafundisho. Tangu veto bandiko tena tuafronte ka batema ngoka. Tunaweza kuhubiri tumeingia kwa hata kama mtoto pesa yake conseil kwa zongo ebele. Sasa huyu bwana tumpatia shauri apate pesa mingi na tango. Kuna batu bazo sana baptiser kana maloba. Batu ni baptise, ninakubatiza. Meza batu bazo na kufa. Batu biko nene. Ndio ya koende bango pobi manambo. Je, uwasaidie unaacha bibi utoke na pesa. Zambe nanga. Mungu wangu. Tu exposer ka baptême na écriture. Tulitia tu batizo na maandiko. Moko ya basala uti kuna na sima yeni boso po ezake église moko munene. Moyo batumisha toka tu kule nyuma mpaka kumbele. Ayeti liboso avec bandeko bakosa ke biso. Ande yango foto ke no batizo za batize na mai. Ndipo tunaongoka. Mahubiri ndio tone sibo tuko batizo. Na simalite ana batiba bande ukendo za batize na mai. Kisha mahubiri batu wanaenda kwa fande biso ko ndaki conseil mtu na bila $10,000 mais obebisi baana. Unaharibisha mambo yango ndani na motema nini? Sasa na roka utakula ile pesa hiyo. Nazo mikuna na motema nini uko na dhamiri kani utakula ile pesa hiyo. Huko anaongoza basi. Donc c'est que il faut voyer que il faut kujua totambola kapona ku annoncer la parole. Tunatembeka kwa kutangaza pesa na simawane zae. Nyuma ile Mungu atalete kwa yeye. Mais il faut annoncer justement la parole. Inafaa kutangaza tu kweli neno. C'est très important. Ni ya faida sana. Parce que ces choses maneno hii ba Pierre ba veyaki na ngoma kasi. Ba Petro ndio anachunguza nguvu.
Et nous sommes imiter quand même la fermeté enseignement. Fatilie kabisa mukazo wa neno. Batangi la vision acte 2. Batusomee Matendo sura ya pili. À partir du verset 22. Kuanza 12. Lelo na ninga to explicitement makazi sur ces deux positions attentes. Leo tuko napenda tu tusemelee namna moja chini hatua mbili ile ya ikani. Homme israélite, Wewe Israeli, écoutez ces paroles. Sikiliza neno hili. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, Yesu wa Nazareti mwenye Mungu alimshuhudia mbele yenu par les miracles, kwa njia ya miujiza, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. maajabu na maalama alitenda katikati yenu, Comme vous le savez vous-même, namna nyie peke mnajua. cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préséance de Dieu. Yule mtu alikamata kupatana na nia na makusudi yote ya Mungu. Vous l'avez crucifié, Mlimtumbika, vous l'avez fait mourir par la main des impies. mkamuua kwa mikono ya watu wabaya. Dieu l'a ressuscité. Mungu akamfufua, On le délivra des liens de la mort, akamfungua kwa kamba ya kifo, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. kwa sababu ya kuwezekana kabisa afungwe na Car kifo. David dit de lui, Wani Daudi alisema kwa ajili yake, je voyais constamment le Seigneur devant moi, niliona kweli Bwana mbele yangu, parce qu'il est à ma droite, kwa sababu kwa kule afin que je ne sois point emballé. ili nisipate na kutingizika. Aussi mon cœur est dans la joie, Roho yangu iko ndani ya furaha et ma langue dans l'allégresse. na dansi yangu ndani ya furaha, Et même ma chair reposera avec espérance. na mwili wangu itapumzika ndani ya tumaini, Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. ili hautaacha moyo wangu ndani ya adese, Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. na hautatia njia wazi mtakatifu wako aone viozo. Donc c'est que Unataka kusema Pierre, quand il avait prêché la parole, Petro wakati kunahubiri neno a ici clairement anaonyesha waziwazi que Israël a crucifié Jésus. Israeli anamtundika Yesu. Mais au moment où Israël a crucifié Jésus, Wakati yenyewe Israeli anamtundika Yesu, vision ya Nzambe maono sasa ya Mungu, sake ndako babeli Israël esepanzani deja nataka kusema nyumba yenyewe banaita Israeli itasambalikana na sima na ye crucifié Jésus. kisha yeye kumtundika Yesu, Yango moni tango kei na Actes des Apôtres chapitre 3 na njo kaenda kwa Matendo ya Mitume sura ya 3. awa tango bazoloba na Acte 3 Wakati niko nasema kwa Matendo sura ya 3, ifoyeba ke église oyo ba Pierre ba Jacques ba Tade bazalaki kokamba hiyo ya kwamba kanisa yenyewe ba Petro ba Yakobo ba Tade balikuwa naongoza mukola saba bazalaki kosambela te. siku ya Sabato, abakukoka naomba Saba communauté ezakozala biso nyonso tokutana pa basacrificateur. Sabato ilikuwa nasemeka sisi wote twende kumakuoni. Donc saba bazalaki komonte bango nyonso mpaka Siku ya komanza Sabato bote balikuwa napanda kwenda kule. eti awa na Acte 3 Sasa hapa kwa Matendo sura ya 3 bamontaki na l'heure ya prière ya temple wana ezalaki ya bango te. balikuwa napanda ngoko wakati ya maombi ya hekalu, Awa bazalaki kenda adoration de kuna balikuwa naenda kuabudu le huko jour ya hekalu saba. siku ya Sabato. Yango tangu Paul aye koexpose parole na kati na bango Wakati Paulo anakia kuonesha maneno ndani yao, bamona hige Paul soko ozima te ya ochango ao esili bakasema Paulo ukakamata hii na ujira tia vraiment kwa obengami kaka apôtre bapayen. wewe unaitwa tu mtume mapagano. Tozona na malamu Unapata mzuri, tena expose mena ya Pierre na sima ya guérison anaonesha sasa ya Petro nyuma ya uponyaji ya muto azalaki mokatatani ya mtu mwenyewe kwa kiwete, asali mention moko anasema neno moja hili na verset 19 na 20 ndani ya mstari wa 19 na 20 Acte 3. ya Matendo sura ya 3. Répentez-vous donc et convertissez-vous, Tubuni na mgeuke basi, pour que vos péchés soient effacés, ili dhambi yenu izimishwe, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, ili wakati wa kutia moyo baridi tokane kwa et Bwana, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. atume mwenyewe alichaguliwa kwenu Yesu Kristo. Continuez.
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement dans la bouche de ses saints prophètes. Remarquez alors, atalisi bango en réalité que Jésus aza na kati na bango te. Anabonesha kweli Yesu yuko katikati yao. Donc Jésus aza retenu. Yesu anafungwa kwa sababu c'est la pluie des a retenu. Kwa usemi mwingine mvula njoo banakamata. En réalité Israël azande ya kukauka maintenant après l'œuvre de la croix. Kwa kweli Israël anakauka kisha kazi ya msalaba. Et puis na tena anazotala Israel, wakati tunaangalia Israeli, amonike Israel deja zana chute, anaona kwamba Israeli iko ndani ya anguko, ifoza la rétablir, inafaa bamujenge tena. Sura na malam unanipata ni mzuri ozosi mangalo na zoloba huko nakamata maoni kuna sema bazo ebisema que bo se repentir banabambia mutubu ponete temps au babenga la rafraîchissement temps ya aurore wakati wa mapema ya epai na bango ikuye kwabo eloko na lingaki na simba ezabu kitu hili ndio kamata peko. Et après que Israël a rejeté Jésus, kisha Israeli kumutupa Yesu, oyo tozotalisa lolenge ba benjamite babebisi bomoya concubine ene tukonaonesha namuna batu ya Benjamina banaharibisha maisha ya sima wana ndako babengi Israeli se panzani hiyo ya kwamba nyuma pale nyumba yenye banaita Israeli na tambalika yango Pierre azomona ke soki bo se repentir nde mena rétablissement na njo Paulo kona blani Petro kama onesha kama munatubu njo kujengwa sasa. Hayebi te soki bozo comprendre ngai bien wana sijue kama mko nalitambua pale repentez-vous mutubu afin que temps ya rafraîchissement ya ili wakati mapema ifike et que rétablissement ya ili majengo vile kuyi. Alors que vu aussi Jacques na tunakamata kitabu ya Yakobo quand ils ont prêché la parole wakati yeko na ubiri neno wana nyonso écriture na ziango pani ile yote andiko inakamata juu ya ziango pana kotalisa lolenge levite akati concubine biteni na kamata kuonesha namna Mulawi anamkatakata ule bibi yake bipande. Compréhension place wana vraiment eza facile. Usikilivu ile fazi kabisa iko teketeke. Pour exemple, biso église toza un seul corps, toza mobimba. Mfano sisi kanisa tuko mwili mmoja mzima. Membre moko toza kukata na ndenge église za lelo. Sehemu hata mwa baza mobimba église. Kanisa leo mzima. Yango membre nyonso ifo ba musala ni ekosala. Sehemu yote inafaa iwe kazi yote tafanya. L'église c'est un corps complet. Kanisa ko ndio mwili mzima. 1 Pierre chapitre 2 ndani ya kitabu ya Petro l'église comme un sacerdoce aussi banaita kanisa sasa vile ukuani moro une maison où ezotongama na ba pierre vivante donc ba pierre on est ensemble nyumba moja yenyewe inajengwa na mawe ya uzima wana ndenge ba présenter église na ndio namna banaonesha kanisa ya leo. L'église est tout un corps. Kanisa leo iko mwili mzima. Mais Israël lakini Israeli azali nzoto Tanzania iko mwili yenyewe banatambalisha. Sasa na mara unanipata mzuri azali nzoto Tanzania iko mwili yenyewe natambalikana Tanzania na ye kutambalikana yake ngo pelo ndenge msusu royaume ezami fin. Kuna muna ingine banaita ufalme yenyewe nafika mwisho. Yango moni na lekelaki na 1 roi 11. Na ndio nilipitia kwa wafalme wa kwanza sura ya 11. Ashija azalaki na elamba ya sika. Ashija alikuwa na mavazi ya sasa. Elamba ya sika nyonso wana ezako talisa tous les peuples. Nguo ile ya sasa inaonyesha kizazi mzima. Elamba wana ezako talisa yango moko royaume David. Ile nguo moja ilikuwa inaonyesha ufalme wa David. Maintenant elamba wana ye azui akati yango prophète. Sasa nabii akamata ile nguo anapasula katakata akati elamba wana wakati anakatakata ile nguo que apanzi peuple Israël. Inataka kusema anasambia lamba azokata yazokata nde lamba na ye nabii kunakata nguo yake ndenge azokata lamba na yengo le Israël akatani en deux parties na mune kunakata nguo yake inaonyesha Israël biko na mkatakata groupe de 10 ila sehemu ya 10 na groupe de 2 na sehemu ya pili mezolo bamana maboko ya musako linda azokata lamba na ye
iko nasemeka ndani ya mikono ya nabii, iko nakata nguo elamba yango moko peka nde babengaka nzoto oyo na nguo nayo peke nde banetaka mwili hii kokata azokata yango ezotalisa peuple ndenge bakopanzana kukata na mwe wakata nguo yake iko naonesha namuna batu batasambalikana. Jésus aye na Matthieu 12 verset 25 yesu anataka Mathayo 12 mstari wa 15 alobi un royaume oyo eza divisé contre yango moko ezosubsiste. Anasema ufalme yenye kuna kabulana haina nguvu. C'est ce que sengeli na comprendre. Na njoo inafaa utambue. Nde na pesa ki bino d'écriture. Na njoo inawapatishia maandiko. Rabotali sarolenge Nzambe anosaki ke akodisperse Israel. Ya kuonesha namna Mungu alitangaza atasambalisha Israeli. Na nos na yenenga anosaki akodisperse Israel. Ndani ya kutangaza yake na Mungu atasambalisha Israel. Président Kidobe ça va 5 minutes. Merci beaucoup. Asante sana. Ndenga anosaki akodisperse Israel. Namuna alisema atasambalisha Israeli. Elobeli na ye ndani ya kusema ya Mungu. Azobenga Israel comme temple aussi de Dieu. Iko na muita Israeli sasa hekalu vile ya Mungu. Donc soka disperser cela veut dire kupanza mabanga nyosa temple. Kutambalisha inataka kusema atasambalisha mawe yote ya ile hekalu. Bele Moses a expliquer tout simplement son corps ya prophète. Na usemi mwingine atasema tu juu ya mwili ya nabii. Ye moko azui akati kati ya Mungu. Ye peke atakamata anakatakata yao. Mbona tanga yosale mezotalisa shiti ya royaume ya David. Alama ile wakati kunafanyikana iko naonesha kuanguka ya ufalme wa David. Menande na zotanga Acte 15 pona ke negosisa. Na ndio niko nasoma Matendo sura ya 15 je nikamalize. Acte 15 tangu frère Jacques azote la parole. Matendo 15 wakati Yakobo yuko na ubiri neno la conférence de Jérusalem. Ndani ya mkutano ya Yerusalemu. Makati ya makambo Nzambe basisutenaka te po totambolaka ensemble. Ndani ya maneno ya Mungu yako sasa tutasaidiana tukemanisha tu kwa pamoja. Basutenaka po ba prophète balobaki yango. Batasimamisha maneno juu manabii balisema yao. Ça le modèle des Écritures. Na ndio namna maandiko yao. Unaona que Jacques a soutenu chose au Pierre alobaki. Utaona Yakobo yuko nasimamisha maneno yenyewe. Alisema kama Pierre alobi cela s'accorde avec les prophètes. Anasema maneno Petro anasema inalinganisha na maneno ya manabii. Hapa notanga kabisa papa verset 13. Batusomee mstari wake wa 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, wakati alimaliza kusema, Jacques prit la parole et dit, Yakobo akachukua neno na kusema, hommes, frères, écoutez-moi. Banduku munisikilize. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simon anaeleza namna gani Bwana alitupa macho yake kwa mataifa pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Juu ya kuchagula katikati ya mataifa taifa moja itabeba jina yake. Avec cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Pamoja na ile inahakikishwa maneno ya manabii na maandiko. Après cela kisha pale je reviendrai. Nitakuja. Excusez Thomas. Omoni je reviendrai oyo. Unaona on va en français et la prophétie. Regardez Osée 5 verset 15. Kukuya hapa usole je reviendrai oyo. Kukuya donc omona on va regarder du futur. Qui je reviendrai la prophétie. Regardez Osée 5 verset 15 autres tanga. Nitakuya hapa kondo unabii ya Osée. Kuna lobaki je m'en irai. Kuna sema nitaenda. Bache virgule. Banatia mkato. Je reviendrai dans ma demeure. Nitarudi tena kunyumba yangu. Maintenant je reviendrai zapa ozende yangonde Jacques akolo kutana bilanga wana ya tiawa. Hii kukuja ile ndio Yakobo enda kuokota kushamba yake kutia hapo. Kwa kokota kana bilanga ba prophète. Ninafaa kuingia kwa mashamba ya manabii. Donc azu parole ya ba prophète nde atie. Anachukua maneno ya manabii ndio anataka kutia pale. Continuez maintenant saison. Endelea sasa. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Na nitasimamisha anguko hema ya Daudi. Continuez. Je réparerai le ruine. Nitatengeneza bomoko.
et je la redresserai. Na nitajenga tena. Ozoma ni combien de zali? Unaona ndiko na mune kwa Jacques pas alaki komona déjà tant église bandi. Yakobo alikuwa leo wakati kanisa lianza. Kendako babengi Israel za kupanzana. Nyumba yenyewe banaita Israeli inaweza sambalikana. Ezola nanga malamu. Unanipata mzuri? Alingina kile mama malembe. Napenda niende pole pole. Ndako babengi Israel za ya kutonga maboite za nde ya kupanzana. Nyumba yenyewe banaita Israeli haita ya kujenga banaita kusambaza. Ndalo bike na sima soki nzamba sisi musala na ipaba nation. Ndio nasema nyuma kisha Mungu kumaliza kazi yake kwa mataifa. Alakaki pa basakolike. Ye alilaka kwa banabii. Na sima ya musala ipaba nation, je reviendrai. Nyuma ya kazi kwa mataifa nitarudi. Akozonga. Atarudi. Kozonga na yewana nde akotonga lisusu ndako eza kupangana. Ndio kurudia yake atajenga nyumba yenyewe inaita sambalikana. Nazo peso bekritiro bwana utasa ke lelo Israel zanda kumoko ipanzani. Niko nakupatia maandiko kukwambia sema leo Israel kwa nyumba yenyewe inasambalikana. Nani apanzi yango ni veritable levite. Nani ndio asambaza? Mulawi wa kweli. Yenda kati biteni. Yenda na kata sehemu na sambalika. Kaswa ensemble te. Haiko tena pamoja. Après que basala ki crime na ba Benjamin. Kisha yeye kufanya mabaya kule kwa Benjamin. Nde ya panzi. Na ndio anasambalisha. Mais tolobaki ke ekotonga malisusu. Tulisema kwamba itajengwa tena. Nde tozwaki likambo ya basi bana basi ya ba Benjamin. Na ndio tulichukua maneno ya banamuke wa Benjamin. Donc mwasi aza comme tante, mwanamke kama hema, aza neti mabele. Iko vile kasa udongo. Israel soka tosi tenzamba longola kaena mabele. Kumbi Israel kama kuti Mungu anamtosheka kubulongo. Donc yangonda botola ki ba Benjamin ti basi nyonso. Ndio alibanyanganya wa Benjamin banamuke yote. Boto di bango basi. Anabanyanganya banamuke. Donc ngolo ba Israel aza sikoyo privé. Israeli leo hii haiko tena ndani ya udongo. Zangi parole. Anakosa neno. Oyo nzamba botola ki pa ya Israel. Enye Mungu alinyanganya ku Israeli. Oyo botoli pa ba Benjamin. Enye ananyanganya ku ba Benjamin. Oyo eza comparable na basi. Enye inalinganisha na banamuke. Yangonde ezali na makolo ya mwasi wa zana Apocalypse. Yao ile ndio kumigula mwanamke mwenyewe kufunua 12. Parce que oyo baniataka ezalaka nde héritage. Enye banakanyakaka ko ndio urithi. Bengi Josué 1 verset 3 elobi. Namna Yoshua sura ya kwanza mstari wa 3 nasema. Esika na tie matambe epesameli ngai. Kwanza yenye tatia nyawe miguu imepewa na mimi. Israël a perdre terre. Israël anapoteza udongo. Père ango a perdre c'est le 7e jour la parole véritable. Udongo yeye anapoteza kwa ndio siku ya 7 neno la kweli. Iso tozia. Sisi sasa tunapata yao. Sura na malamu. Tunapata mzuri. Iso lelo tozanango. Sisi sasa ndio tuko nayo. La présentant comme une ligne sous les pieds de la femme appelée église. Banaonesha yao chini ya miguu ya mwanamke mwenyewe anaitwa kanisa. Donc c'est ce que tozalaki nango mingi d'abord ya kuzongela mwa muke na njoo tulikuwa na mingi ya kurudilia nao kidogo pona kotalisa deux positions oyo ezali lolenge ba Benjamin basali nzoto ya konkibili mabe. Namna ya kuonesha namna wa Benjamin balifanya ile mwili ile ya bala mbaya mabe wana basalaki bazalaki retranché mbaya balifanya bakabatosha arbre ndani ya muti abotoli bango basi nyonso bana banyanganya bana mke yote et aussi Lévite ye moko azui konkibili akati na mulawi ye peke na mkamata ule mwanamke na mkatakata. Donc c'est une étape où Jésus a lui détruisé ce temple. Iko na sehemu yenyewe Yesu anasema vunjeni hekalu. Après 3 jours je les relèverai. Na siku 3 nitaisimamisha. Wanaweza lokola ba Benjamin te bazo détruire concubine comme Jésus fils de l'homme. Pale iko saba Benjamin biko na aribisha ile mwili sasa Yesu Kristo mwana wa mtu. Hapo ye moko le Seigneur je vous disperserai. Na iko na wakati yenyewe Bwana ye peke anasema tutawasambaza Israel. Kusambaza Israeli. Faut faire très attention. Fanya angalisho sana. Kupanza peuple tel samaka na nzoto wa prophète. Kusambalisa kizazi inaonekana tu kumwili na nabii. Kama nzoto zakia prophète ndio yango tel semi kupanza. Ile tu kumwili na nabii na mwana biko nasambalisa pale. Yango moni na expliquaki na basuki Ezekiel basuki za prophète mais ipanzani ningo lo ba Israel apanzani. Na ndio nionyesha kunywele ya manabii banasambaza Israel anasambalikana. Que le Seigneur apambola bilo richement. Bwana wabariki tena nyinyi zaidi.
Seigneur, merci parce que ozali nzambe na kimia. Asante Bwana kwa sababu wewe Mungu. Ngolu na yende esalike tozongela na sikisiki makambo oyo. Neema yako ndio nafaa turudilie tena kwa hakikisho maneno yote. Pole na yo zambe sosolisa moko na moko. Mungu yako mtambulishe kile moja Na kombo na Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Osambe liboye. Tunaomba hivyo. Amen. Amina. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.